Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal afadil, seteja para kiai, para asatid, utamanya yang mulia Al-Mukarram Al-Fadil Nanda Kiai Haji Fairuz Fahmi Ahmad Jawahir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Paseseh Tanjung Bumi, Al-Mukarram Lora Darul Arqam, Al-Mukarram Kiai Zainul Muttaqin, Al-Mukarram Kiai Ubaidillah Mustafa, Al-Mukarram Kiai Badrut Tamam, Kiai Zainal Abidin, serta seteja para kiai, para asatid, pangaporah abdina lo bisa nyebut seteja, namun tak ngorangi ketakziman badan kaula da kajunan seteja. Para sepuh, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, langkong-langkong, bapak kepala desa, tambak pocok atau yang mewakili sareng seteja, staf-staf epon sebadan kaula hormati, tak lupa bapak kepala desa Tanjung Bumi. Alhamdulillah nang acara mangkin berkenan hadir para rabu, para undangan, baik undangan dari pihak mempelai putra ataupun undangan dari pihak mempelai putri, seteja sebadan kula hormati tuan rumah Kak Dinto Bapak Haji Mastur sareng seteja jajaran keluarga yang berbahagia. Kelaben ringkeseh pamator para bu, waktu ampun sangat narik, pukul 11:30 korang 4 menit waktu istiwa. Ana pamit narik beni dan gula si menarik dan gula pukul 9:30 korang 10 ampun beda tempat para bu. Cuman mantan laki innalillah sede tengah sampai pukul 10 lebet para bu, para 10:30 situng atamba lalakon boleh ki nunggu ke virus para bu. Sejak epon entar kamantanan tak oning jakeng entar kamantan para bu. Mantanan orang mantan, mun mantan artinya takok keng tepak terminal karaji sing udeh para bu. Keng takok para bu. Anapa? Karena sedepak kak kantoh canggih buru eko cak ngebut luar biasa, padahal masa-masa kaleh pelona ada sekali, bahkan muana cek bersenah para bu. Keng takok Maria setrika keng ngah keng Maria. Jadi lo kenapa punten di gule bangloy langker cek nikah kaumpoy para bu, maki gireh lo kenapa para bu. Pon tatu alhamdulillah gule ben panjenengan bisa hadir along bolong malar manter sanau senare abareng kalaban barokana Allah, abareng kalaban rahmat Allah, sehingga kula ben panjenengan bila mangken along bolong abareng kalaban rahmat Allah sanau paya kintoh mungkin sedetih tambana amal ibadah ka kula ben panjenengan sedaja dusah pada seporah sareng ajunan Allah kula ben panjenengan pada along bolong neng surgana Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para bapak, ibu hadirin sabdina mulyaki tak lancang memator para bu. Mantan sedua mangken ki idandanin para bu. Ropana iki kintoh Nanda Nasiruddin beserta pasangan tercinta epon si Asmanah Jazairoh. Mangken kintoh ampon resmi sebagai pasangan hidup artena ampon alakeh ampon abini. Torebi kuleban panjenengan sedaja mantan sedua kintoh sanmesan kuleban panjenengan apolong
nyaksiakin mantan doakin keajuran Allah malar mantir dadi mantan seajuduh benih guncoman neng dunya maloloh tapi langgeng jodohan kantos pada masuk ke surga Allah bergelimang dalam mawaddatan warahmah langkong-langkong andi nak potoh sesoleh atau besolehah amin Allahumma amin Allahumma. Para bapak ibu hadirin siaptil muljaki bila orang atan mantan akadi Nasiruddin sareng Jazairoh kinto para bu Arya tandenah bukti insyaallah kiamat ki abid para bu. Jadi mon orang ki gelem alake ki gelem abine Arya situng tanda bahwa kiamat insyaallah ki abid alhamdulillah. Anapa? Karena Nabi Kanjeng Nabi ampun bareng oning para bu. Ketika kiamat Arya lapara kiamat lacek para ang jayapon Kanjeng Nabi la taqumus saah hatta yatasafadan nas tasafudal bahaim fit turuq. Cang Kanjeng Nabi kiamat tidak akan terjadi kiamat riah lo kira bakal terjadi terkecuali manusia patang jima pada ban hewan si patang jima nang lenjelen dalam artian manusia lataan di lo malosa kalih nang lenjelen ayom ciom laki bini tengah lokean non gelenon tak tahu sing ngocang kok leriah reh tandenah kiamat ria lapara tapi alhamdulillah makin ki banyak orang alakeh ben abini nika tanda je kiamat insyaallah ki abid malar manter kuleban panjenengan ki bisa nambahin ketakwaan keajunan Allah sangoh kuleban panjenengan bila ampun sedeh amin Allahumma. Kadik tabudah hadra mulai gila roh sedang genteng ke ngabek celok imbul lauk roh are dua akin malar mantir meleras sedang genteng ria tuli baju bini setin ratin amin Allahumma amin Allahumma. Ya setin ratin ki paraben malar mantir tuli baju lakeh amin Allahumma. Ana pamit sekintoh non gele non nak kanak bini mangken sapora na le cepak kikir ke gula nak kanak paraben mangken mun tak tuli baju lakeh Arya sebanyak dang eting embong engkin apa huntan non gele non mangken nikah nyareh paha nyareh pokang kok macam ada rember nyareh pokang riak lebih gampang etem beng nyareh pokang ajem onghuan mun nyareh pokang ajem melarat Prabu nakin melek kata biru itu pun mun beda bulu nah kidang kin put le si anya mapokang manusia Prabu 15 menit eting embong akalat taran punten dere saya paling repot akan igulek ya Prabu dan kadang mangkat dicopok meriah bojang tuha wirid istighfar saya bukale depak kembong atau le kakacer pek kepe kakanan pokang ya bes ya de bedede keluar para bu nonduk de remah ya bes haram tak ya bes mubadir para bu ya bahaya besar sekali para bu pon jadi nikah tanda kuleban panjenengan sedaya bila orang ki seneng anika akad dikadin toh tandana insyaallah kiamat ki abid kuleban panjenengan bisa nambahin ketakwaan dak keajunan Allah amin Allahumma. Para bapak ibu hadirin sabtir mulyaki ore dadi doakin sering kula made pak det ngodaten seceng lanceng reh doakin malar mantir selake tu dia oleh bini sebini oleh atuli lake keng sering kula made pak reh orang ria mun teroan di bini sesolehah mun lake mun bini teroan di lake sesoleh reh Prabu caranah dereh bede caranah gabeul apa je dereh oi dereh pola keng lapar sampean dereh maki gula lapar kieu Prabu jarang gue letakkan ngakan oleh di jam kapan nasi apa keluar MC nya rakin esro oge barang ya kita ada porong kurang di nare Allahumma sholli ala Muhammad sering di jembumi situng sampian montoro dulya oleh laki langkong laki sesoleh boleh apa enggak bu dua sekejap pastoron anggul boleh apa enggak ongguan ini ngakin por amalakin por kelap sampian tuli baju laki boleh tanya situng gini yakin siapa keluar kapi hapi nak kena pahanganga roh situng sering bigule pada pak situng sampean montro tulia baju laki parutin amalan dari guru dan gula neng Mekah Syekhina Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki rahmatullah alaih sampean montro tulia baju laki arya ekacer tindat tinreh sampean pabanyak setiap pagi dan sore laku maca robbana atina fid dunya hasanah satos syarat sebelumah metuare lem sebelumah compet amal laki korbecah ya ongguan para
Bikula yaman eberi ngakin kareng bini lo teman paju laki para bu lo keleman paju laki kapan eberi amalan nikah oleh sebulan non gele non salamar telo biki para bu yakin nih lah baca bi sampean sebelum masopu mare sopu sebelum motoare Rabbana atina fid dunya hasanah satos lemalam sebelum macopet are satos boleh jak terus akin titik nikah Rabbana atina fid dunya hasanah titik re baca bi sambian yang mun maca ben paraban cek jerak-jerak aja semacam pawat-watan ting jalan sambil lari pagi Rabbana atina fid dunya hasanah itu ulit bi ceng lanceng angkok sing abinai kok jadi mun maca laonan parabu ambukan titik baru keng cek kebe titik baca bi sambian Rabbana atina fid dunya hasanah titik kok titing tak usah parabu baca lagu satos lemah satos barokanah Rabbana atina fid dunya hasanah payakin sambian mun lake insyaallah bakal oleh bini sesolehah mun bini oleh lake sesoleh alhamdulillah ini enggak baca tak baca lah nomor 2 terus apa aja nomor 2 montro tuli baju lake amalan si nomor 2 ayo berpataber aduh iko amalan aduh disuruh berpataber aduh artinya saya kira makin berpataber banding ngalamik ngijam ke masjid sampean pasiaran lo bersepu halo siapa saya binatang anak ratin tak beres sampean saya kira makin berpataber nging kadunging kasapopona cong marah apa cong mak le sajen semak setretan bengkan sepopuan apolong ben batima tangana ratin cong mak leking sajen semak ini kanyaman aber mata ber sebiasa mon sebata beratin bagi sepopuan tu liaunggu yang mon tebak kebucok papalek pada ben tanggiling roh marah apa cong apolong ben batima cong sepopuan cong mak lejen semak aduh tina minggu katretan dunya akhirat tanden aja sepopuan bucok ri lamun ratin tuluy kocokan ku para bu ya mana bermata para bu lo paju pataber bi sambian non gelanon ka sepopo ngale ka tetangga atuh nging roh tangana berenang ke virus setia ratin oleh petong tahun semonduk umur 17 marah rapa pola bade tetangga mak lejen semak ayu pas semak reh antos sebulan pakun ada naber tetangga nah mator kake virus ya anak dan gula semonduk ka adinto kan oleh petong tahun kan ratin ya mungkin umur 17 tahun sedeng ya pabekalan mi takok bade kanca laki ya karep toren apa ya perempoakin mi panjenengan kula pasrah ka panjenengan ni kanyaman aber mata ber kapan pale mana cek kalau paen amplok pa keluar mun nasrabet cek cuman 10.000 pakin nak 1 juta oh iya si kocak Nasiruddin patot make kabin bari ari si Allah tak terasa sekali ari arapa atau oleh ke barat ke timur akadik sampai ngambet roh ngocak ya dekik malamnya pada remah ayo apa rojo ke apa pecel lah bingko ya tak apa-apa jala mantan genjeran meloloh tak Nasiruddin malam menginap Nasiruddin haram porkelap enjoy kok berarti kita terasa arapa padeng diri elong koncong kiabek celeng kana medari kan ya elong mun banyak terasa pepeh para bu ongguan pasti garis contohnya akadik ning ke virus para bu ongguan pasti garis contohnya akadik ning ke virus garis para bu mangkana nak kena mun meleng kocak lelaki hidung belang arapa tada kampeng pepe rotot ding Nasiruddin enja non gelanon ki abek celeng are tandana ki tak ki papa insyaallah deki malam bakal terjadi sateujeuna alhamdulillah ding Nasiruddin mau cocok aunggu lo kenapa sering minggu ke balare orang mun kadik Nasiruddin ada remah bebas mun bakalan jala bola mun kurang bakal jala bola apa na boleh sampai ngabes aku teguk anjing guncing ngabes pakun sehat tapi mun kadik Nasiruddin ada remah oleh ngotel sapolo mun nyiom du bolo mun sampai non gele non tak tahu kok sing ngocak masuk ke lem sarong area belum bolo ngecak kentok nja lemongan kana mun sampai aku baik anak mun sampai aku baik anak Nasiruddin lebih bagus etembang bantunya esena dunya eka sedekah bi sambian alhamdulillah
ongguan dia lo agak gula ongguan sering mendapat nang pengajian orang bila abi ini akadik Nasiruddin reh nekku kata nang abi ini nah kemudian kanjeng Nabi barau man akhadha biyadim ro'atihi yurawiduha mon bada orang laki nekku tanang abi ini nah sambil rayu si tekkuan kataballah asyroh hasanatin satekkuan etoles sapolo kabegu nekku kadik Nasiruddin dulu tekku Nasiruddin sapolo mon sampai nyiom du polo mon ngotel pak polo masuk kelem sarong belum polo nilai raja para bu mangkana alhamdulillah jadi mangkana kadik kiburu montro tuliat pajulake ayo para bataber mator kake virus para bu kapan lah mator nyongkem oleh sebulan tak kilembedeh ke virus kabar mator boleh ke virus ya gula kan lepas raga ajunan pak mangken cik tadi santri naber ya nih katina apa ya du tak tahu ya mon ki virus aja tak tahu pas balik di sambian pola ajunan kesokan nambah kiai gua insyaallah mon datin tuli baju barau arapa melen kira bro yang karo non du bae tak iya orang koros boleh ki virus reh non gele non melerak de pada barau medane ka oh kelebihan reng koros memang senika barau jadi gula ki virus Arya andi kelebihan selek kandi bereng lepo ka bola tak ka bola panjeu ongguan jak tersinggung selempo ya reng koros rek lebih nah pasti cintain sayang bini nah porke lapre buktena buktena mon reng koros naik ke bini deki malam kurang bere tapet di bebe para bure bukte cek kecintain bini alhamdulillah tak beri nase tak beri tisu ya pas ri surba di kebela lapan alang selabet kita ada kena haram kita tak beri tak apa sering gula bawa tuadan neng bocok para lo apa beri serabet reh tak beri urusan Allah tak beri pakun ganjaran Arab ganjaran eselen ke gula karena gula hadir ke kantor minang kama bunga tuan rumah termasuk sebagian apaling ilmu maka sejelas ganjaran etabur bi Allah alhamdulillah ya yang cuman jak libeli mun tahun pole maka bina nang pole jak ngunjang gula para buri jadi nikah setahun pertama nomor 2 pastorona para bu tojunah orang akabin selain norok lalampan kanjeng Nabi sepaling pokok teroan di anak foto sesoleh atau besoleh mun erekes teroan di anak non jelenon para bu baik anak nikah mate kini atau belanjang omor dadi nak foto soleh sadeja amanfaat ke orang sepo andi potrah sambian non gelenon lo lanceng omor 2 tahun tinggal omor cek kabeter sambian man sambian kapotran saya tinggal omor keng cek kabeter sambian pakun esafaatin bi anak saya tinggal omor pabunga sambian bila andi anak tinggal omor saya penting cek cekel para bu apa karena potoh tinggal omor jika anaknya faatin kareng sepo sampai pada situng cerita para bu ganggu saya kayak beserta beri tisu lo beri aing Allahumma sholli ala Muhammad. Itu andi anak para bu. Orang yang keluarga itu andi anak sampai pada situng cerita para bu. Kebala tak kebala. Cerita anak para bu lambo dia bodoh kiai andi biasa bi kule kebala para bu. Bodoh kiai andi rajih mate ka ade. Cereng eman santrena, sesantrena ka eman para bu. Ampun mator sesantri ka kiai. Kiai, toren apa panjenengan keluarga boleh kiai abini boleh. Keng parlo turun na kiai nyampit si kiai nah lanjang kok tak bina boleh orang abi ini aganggu kai bede sebini kadang tepak kecerewet tepak ngabejeng yolok ngaji yolok entar ngajari yolok enggak engkau tak bina boleh cokop engkau abi ini sekalian sepenting lemari norok lalampan kanjeng Nabi engki kiai secai ponse santre ringkes cerita sampuna berhari-hari para bu depak tengah malam pukul 12 malam para bu sesantre sekiai nikah ini tengah malam awat tuaden ke tibi para bu kalau ngangkui bahasa Arab kok zawijuni pabinin engko awat tuaden ke tibi bingung sesantri ribari kiai ri pabinin tanda dengar yak tengah malam minta bini para bu Arya mun kiai tuli nyeriakin bini sepenting bini ke virus mun ke virus tengah malam awat tuaden minta bini keng bi absa para bu lani ke kiai bro sibuk santri nyerakin raji para bu sampun nyerakin raji mangki raji daram si kiai mator ipatoren bi santrena mator ke kiai
panjenengan mulai rik beri gay ebat rabin raji lo kasokan gay keng malam panjenengan awat tuaten minta raji beda apa gay aja jawab si gay de iya cong malam engkau amin pecong napa mimpi na gay malam cong engkau amin pes akan kiamat riah terjadi seakan-akan kiamat riah terjadi orang yang bi Allah eba kompol nang mahsyar kapi nang situng kenengan sepanas luar biasa pelka luar biasa lapar luar biasa termasuk engkau eba wolong kiamat lo waktu manusia kelaparan model dia kearjengan model dia ku tak beda nak kena kene ini begelas neng talam beda aing aleng-leng neng orang banyak engkau dari tak kuat arjeng ben lapar tang tanang hal aing se beda neng gelas dia iya no bingkok pas aku patang tanang minak kena kene ya panjenengan tak oleh ngalah aing nikah ya aneka beniding sampian tak oleh sampean nginom aing nikah atanya kok kanak-kanak cong bang je sapah ben aing ria ding sapah kula ya anang reng Islam semate kene kita beli kasah kula mangkin ngiba aing nyari emak ben embu tak kok kelaparan kearjengan iya no menah gua jadi sampean reng bini bela kata andi apa na boleh anak tak oleh ngino main nikah mangkan engkau awat tua dan malam mah minta babiniin tang arben malarman tertulis andi anak tang anak mati kene iku parabu emon sampean jadi dua manter anak mati kene parabu lamanter lanjang umur saya barokah dari masih lanjang umur dan masih tidak berpotensi soleh amin Allahumma keng nikah gunaan lah parabu umpama takdir berkata lain nak foto tinggal omor ki kene para pakun bedeguna nak kereng sepo nyafaatin kereng sepo ngantas reng sepo nang labeng swarga lo ende anak masuk ke swarga terkecuali reng sepo laki ben reng sepo bini kedua-duanya pada masuk ke swarga sampai dibuakin bi kanjeng Nabi di situ hadis para bu man qaddama thalathatan minal walad lam yablul hintha kanu lahu hisnan minan nar mon bada orang cepon kanjeng Nabi Ariyah kepatian anak telo biji sekitar balik maka anak setelok semati kita balik ria kanu lahu hisnan minan nar dengan abeeng dari neraka jadi mon telok anak mati kita balik dengan dari neraka untuk orang sepona sahabat mator dak kanjeng Nabi ya Rasul kanjeng Nabi qaddamtu tsnain kula dua sekepatian anak kita balik kanjeng Nabi dek rembang kanjeng Nabi jawab bi kanjeng Nabi walaupun dua semate pakun amanfaat kareng sepona pada situng sahabat motor boleh dan kula lok dua sekepatan anak kita balik kanjeng Nabi situng saya tinggal omor jawab bi kanjeng Nabi wa wahida situng sekalipun anak mati kita balik ariyah dengan reng sepona dari neraka lo endak nak foto masuk ke surga terkecuali emak ben embuk pada masuk ke surga nikah hikmah perkawinan sepertama dalam artian tro andi anak foto malarman tersaka adin tua amin Allahumma amin Allahumma ngiding Nasiruddin jadi panjenengan mulai daki agak baik anak siap mari aja mau ke Habib mari din marah si bini ke cedak kana lah tak toleh sekalian yang biasa gue nggak bela yang takut Nasiruddin tak tahu orang yang menurut anda nak foto soleh atau bersolehah selain itu akin kau tuh beda cara nah gak boleh panjang ongguan cek kencang kana arapah deki malam apa praktek ke baru on pertama deki malam sampai anak bajeng ongguan dari guru dia siap mun onggung jorak iya deh berapa rakaat titik munturannya soleh betong polo rakaat siap tak kira oh iya no iya iku betong polo paling langsung ongke baru ya dua bayi Nasiruddin dua siap dua ada sering kalau kebelah mantan kayak sampai nanti kau tahu nih dua siap ongguan orang yang banyak saksi lagi saya nggak jazirah mohon lo apa jangan dua rakaat jabri siap dua siap dua ongguan nih kak mah mari bojong pas doa ke Allah minta nak foto soleh ada besi soleh ini nasiuti lo ber pas entar ke setting jazirah ini mari bojong hanung nih setting pada remah guys saya langsung naik dah remah langsung peluk tahu meluk nangkin ajarin dari peluk dari dikacir sare bunembunan tahu bunembunan ini mah yatas benih sedua iba berua ongguan dengan agila ada orang kakek rek
ongguan dia mari eta mau bunem-bunan biasa bikul kebeula macakin ya rokib petong kali ya rokib ongguan leuh dia nes ya rokib petong kali kapan lepet tok lanjut ke laban ayat fallahu khairun hafizau wa huwa arhamur rahimin apal apa ya latif kok ya rokib petong kali ya rokib kapan lepet tok fallahu khairun hafizau wa huwa arhamur rahimin gunana apa kiai gunana para baca ongguan jaza ironi rosterosen bekal cinta kasampian japon ulama nang kitab bekal setia kasampian mak hidup remah lo kar selingkuh ben reng laki lain alhamdulillah aja karena mangken banyak reng selingkuh ben reng laki selingkuh reng bini sekelataran setia ongguan mun reng laki ada reng laki selingkuh di mah paling kami ini dua barabu mun reng bini wah ria selingkuh mun reng laki tak apa abini dua abini selingkuh keng nambahin delikah saya tak oleh mun reng bini ala kepo lamangan nih kebaca sambian insyaallah sebini akan terus-terusan cinta terhadap sang suami setia terhadap sang suami lo keratur luntur sampai pada tinggal umur alhamdulillah ya rokib petong kali lanjut ke laban ayat fallahu khairun hafizau wa huwa arhamur rahimin mun latua kiai lo macakin bapak deki mulai di iya yang pergem tanang aja pasal ditinju ya rokib ku on situng nomor 2 lah kapan lamareh maca ya rokib langsung sambian agebai cocok ya konggu saya kerpakin agebai anak benih langsung naik nongkok lerem ageje geluh di kanjeng Nabi sesoro sering gula udah pak nang mantanan geje iroh teguk pepena pipi ini milik siapa ini aduh iya langsung ngale ke bibir ini untuk apa kek lawan kek jek aja tak kok pegek nak terus ria gajein gelicek nemu klakson 2 PC dolare haram mongguan kena Arya soro bi agama pakon bi kanjeng Nabi aglotok kecong rek kerek tahu apa aja tahu nak orang yang kosoit mulai gila apa gelo ongguan nih ya kalakon nih para bu arapa guna nabi ulama eka bela para bu mangken kan banyak anak-anak kurang ajar banyak anak-anak non gila non lahir dalam keadaan orang sehat cacat ben semacam arapa karena bumbu yakin lo model nikah terutama saya ada lewat tuare gebai anak selaki lo beri ditegol sebini lo beri pasar acang kelacangan gebai anak para bu le mun gebai anak model nikah lo pemanasan geluh kejain geluh non gele non selaki lah semangat sebini lah semangat jadi sapiro lelau naik naon lane insyaallah nak foto bekal soleha alhamdulillah eding ongguan nih kebenar agak gula keng ongguan serius re nih kecarana baru pakon dia agama sampai ulama ada bu para bu ketika aku leban panjenengan tedung ban bini dan badan lo nuru anjuran ala ulama para bu non gele non selake lo semangat sebini lo semangat re sebiasa cebon ulama anak lahir dalam keadaan 2 kemungkinan situng makin lahir nih anak lo kira penter butuh ada kepada nomor 2 sebiasa meler ada pada tadi aduh orang anang sapa roh jarang meja teh denger roh meler ada pada barabu Arya bani rengguan non gelanon bani anak sesalah reng sepo sesalah maka dalam aturannya tore kejein geluh sambil sayang geluh deki bila pada semangat akibat anak awalin kalaban maus bismillahirrahmanirrahim insyaallah barokah bismillah nak potoh bakal dadi nak potoh sesoleh atau besoleha amin Allahumma. Jadi pertama redem gula ban sampean adua emot sering gula pada Pak Situng jaretah para bu lambe orang doa kan parlo orang sepo para orang re bila doa meloloh teronak foto saleh atau besoleha tekanin bi Allah situng jaretah para bu lambe nengi mekasen re mekasen berde situng kiai nyamanah itsbat para bu mekasen tepatnya neng Banyuanyar para ke itsbat nikah beni langsung dadi kiai keng non gelenon para bu gulwas torona ke itsbat ben rajin ini kecek pada nah selalu minta ke Allah adua ke Allah ya Allah saya minta cuman situng kula lok tero dunya ya Allah kula lok tero kaya ya Allah saya minta cuman situng ya Allah dan kula tero nak foto sesoleh atau besoleh cuman ini ketok saya minta para lo minta lain para ringkes cerita para bu nyai rajin ke itsbat entar ke somor ngiba beres cuah
sekiai norok jeung laki yang setia norok bini nah nambah nimba akin aing sanaos lah sepo nih jadi mun labi ni nak akalakon nah torok bi selake tolongin bi selake benih karo mantan anyar meloloh mun mantan nyanyar ka di Jazair ntar kejeding sing malam yang kok kejeding lu lek lu laulan lek wah senter pakelar happy yodiin para bu sebini tabak pak citi bi apa yang launan yang eko loka panje sengak lah tua ka di bumbu kak mararapan kok kejeding kak mangkat tibi iko takok jengkong kak alakat mangkat rapai kapan tabak pak aduh kak hari angkok labu kak tompes dua mematana iko yalah tua para lari kan ini ke para isbat lo model nikah norok dalam kesomor mbak aki aing nyai ngantos aing itu setomor ketika aing mereselen para bu nemba berok luar biasa kapan eselen para bu non gele non beni aing seaselen tapi luar biasa keanian emas seaselen pak lekor karat epol setimbe gojo jadi kapan eselen bi keisbat dalam emas pak lekor karat epol setimbe para bu ampun para bu keisbat kapan ningali emas benyai beni bunga para bu awat kuat mular para bu ya Allah kulelok tero emas ya Allah kulelok tero kaya ya Allah pakun tuang dan kula ya Allah jak gudeg kalaban emas ya Allah dan kula peranyonan pakun tero ada anak poto sesoleh atau besoleha lo tero kula emas ya Allah pele wak du ani bak katem bepole eselen pole kalem somor nih kamun keisbat benyai lain menreng jam bumi pele dekik nih bagelem somor kapan berak yateng ke atas kapan eselen ke beras pas detik emas pak lekor karat paling kuat ya Allah korang ya Allah gitu Aryanja para bu ya Allah kula lo tromas ya Allah pakun tuatan kula ya Allah eselen kalem somor paleman ke dalam atua ke Allah ya Allah pakun tuatan kula ya Allah jak beri emas ya Allah nak foto sesoleh atau besoleha Allah maha mendengar Allah maha mengabulkan terima tembus dua nak ibad ben kajina terima bi Allah sateja turun nah ada si tak detia kiai sateja contoh eta betah Abdul Majid tabetah pendiri pondok pesantren tabetah Arya potrana ke izbat Banyuanyar aibuan potrana ke izbat Panyepen aibuan potrana ke izbat tempuran ke Ali Wafa potrana ke izbat sateja potrana ke izbat ada si tak detia kiai lantaran reng sepona mengawali kalaban doa mangkana tolong mantan sedua ketika tero andi anak foto soleh atau besolehah pabanyak minta ke Allah malar manter mantan sedua saka adin tua amin Allahumma para bapak, ibu hadirin sabtina muljaki setengah jam pas para bu mungkin gintoh sebisa dan gula sampai yakin teriring keleban doa malar manter kuleban panjenengan along polong simbol apolong aku leban panjenengan sedaja dua kuleban panjenengan pada terima sareng ajudan Allah saya kemantan sedua gintoh kekal juduan dari dunia ke surga andi nak foto soleh atau besolehah amin Allahumma sedaja kecangkolangan kata sayan akwal ahwal tak langkong nyon seporah kita dapat sepon mungkin kita sebisa dulu sampai yakin sepaling akhir ngiring doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin alif bainal arusain Muhammad Nasiruddin wa zawjatih kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama allafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah wa Hajar wa kama allafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa jami' ummahatil mu'minin Allahumma barik lahuma fi hayatihima wa fi ulumihima wa fi arzakihima wa fi auladihima wa fi ma a'taitahuma bijahi nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa bi karamati jami' awliyaik wa bi hurmatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.